ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر النهي فلا أحد عبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والمسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى شيخنا ومربينا guru Haji Marsyukin Ustaz Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Zayadi bin Hajar, Guru Musalim bin Nasir, Habib Abdullah bin Salim, Sayyidil Walid, Abu Yaqi bin Sahib bin Arif, Guru Mudan, Guru Samin kecil, almarhumah wa bina binti Binyan, wa kuna binti Kucut, wa sulim wa furuhim, summa ila arwai abaina wa mahatina, jadadina wa jadatina wa saykhina, ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة والسلام والعافية وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنة النعيم وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدا من نفع به وببركة علوم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun yusannu li ghairi imami yuridu ta'limal ma'mumi israrun bizikri wad du'ai wa jahrun bihima li imamin yuriduhu walida'in ghairi musallin wa khatibin raf'u yadayhi tahirataini hazwa man kibaihi wa mashu wajhi bihima ba'dal faraghi wa raf'u basarihi ila samai wa iftitahuhu bihamdillahi wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa
wa khatmuhu bihima wa bitta'mini wa istiqbalul qiblati in kana munfaridan aw ma'muman. Ammal imamu fayastaqbilul ma'mumina biwajhi fid du'ai walikullin julusun zakiran lillahi ta'ala ba'da subhi ila tulu'i syamsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin rawahu Tirmizi wa hasanahu wallahu a'lam. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para asatidzah, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kurnia nikmat yang diberikan kepada kita, yang mana alhamdulillah dengan nikmat tersebut iman, Islam, sehat, afiah, panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggugurkan daripada talabul ilmi. Kewajiban kita yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah, pelajaran kita masih berkenaan dengan doa zikir yang ma'thur dan yang ghairu ma'thur. Bahwasanya selepas daripada menunaikan ibadah salat fardu, menurut daripada qaul Imam Nawawi, bahwasanya seluruh para ulama sepakat zikir dan doa setelah melaksanakan ibadah sholat fardu itu mustahabun, sangat dianjurkan dan disunnahkan. Banyak sekali kemarin daripada zikir-zikir dan doa-doa yang warid yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak zikir-zikir juga yang warid yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sudah daripada zikir-zikir yang sudah kita amalkan. Umumnya banyak sudah kita amalkan di setiap kita menunaikan selesai daripada sholat fardu dan menunaikan sholat fardu baik sendiri maupun berjamaah. Banyak zikir-zikir yang kita baca yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, yang telah diajarkan oleh para ulama, ya, para guru-guru dan orang-orang tua kita mencontohkan kepada kita. Dengan kita mempelajari dalil-dalilnya, menambah kita semakin yakin bahwasanya amalan-amalan yang dikerjakan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, semuanya mempunyai dasar, ya. Semuanya mempunyai dasar, baik ma'thur langsung dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun daripada para ulama, ya, salafus salih yang telah mencontohkan daripada wirid-wirid yang mereka baca, yang mereka amalkan, yang mereka wiridkan setelah menunaikan ibadah salat. Kemarin salah satu daripada zikir yang mempunyai banyak sekali faidah, diantaranya barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali setelah habis sholat fardu, bahwasanya dikatakan dia senantiasa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah oleh Allah, asal ada iman di hatinya, maka dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu yang mana saja. Dari pintu yang mana saja ada 3 perkara kemarin yang jika dikerjakan dengan iman, maka dia akan memasuki surga dari pintu yang mana saja, dan dia akan dinikahkan oleh bidadari, ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kemarin yaitu barang siapa yang memaafkan orang yang membunuhnya, memaafkan orang yang menzoliminya, memaafkan orang yang memukulnya, menzoliminya, dia maafkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mempunyai fadilah, dia mempunyai keutamaan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang dia mau. Yang kedua, kemarin daripada fadilah, 3 fadilah tersebut diantaranya yaitu barang siapa yang membayar hutangnya hufyan, ya. Barang ada dainan hufiyan,
bahwasanya dia melunasi hutangnya secara diam-diam ya, atau tersembunyi. Baik dia hutang kepada orang yang sudah tidak ada, berarti dia bayarnya ke siapa? Kepada ahli warisnya. Dia tunaikan tuh hutangnya ya kepada ahli warisnya, dia selesaikan. Maka ketika dia mengerjakan seperti itu, khofiyan namanya. Dia meskipun tersembunyi, orang yang sudah tidak mengetahui lagi ya daripada yang dihutanginya, maka dia dapat memasuki surga dengan pintu yang mana saja. Dan masalah kita, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali setiap habis sholat fardu, maka dia juga mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, memasuki surga dari pintu yang mana saja. Di ayat lain kemarin, barang siapa yang membaca, di hadis lain, barang siapa yang membaca ayat kursi ya, di setiap habis sholat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, bahwasanya tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematiannya ya. Jadi melazimkan semuanya ini wirid yang dilazimkan, yang istiqomah, mudawamah, diamalkan terus menerus sampai ia wafat, maka insya Allah amalan-amalan tersebut mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin diceritakan ada seorang hafar yang bernama Hafar, dia mempunyai amalan ya. Dia bertemu ya ketika dia menggali. Hafar ini seorang penggali kubur. Jadi ada namanya Hafar, dia seorang penggali kubur bin Yazid, masyhur bil fadli wassalah. Nah, dia orang yang sering gali kubur, dia ini mempunyai pekerjaan gali kubur, dan dia mempunyai keutamaan dan kesolehannya sudah teruji. Maksudnya di kalangan masyarakat dia orang yang apa? Orang yang soleh, meskipun kerjaannya cuma menggali kubur, tapi dia mempunyai kesolehan yang luar biasa di mata masyarakat sekitarnya. Suatu ketika dia menggali kubur, ihtafara hafran qabran, bahwasanya dia menggali suatu kuburan untuk orang yang wafat, maka faizan dia kaget ketika kuburnya sudah digali, dia kaget di dalam kuburnya ada seorang yang sedang duduk ya di atas mimbar, maksudnya di atas kursi. Jadi ketika dia selesai menggali kubur, di dalam kuburnya tiba-tiba ada orang yang sedang apa? Yang sedang duduk ya, yang sedang duduk, wa indaut tabquru tabin, dan di sisinya, di hadapannya ada sepiring atau sebejana rutob. Kemarin saya bilang anggur tuh, rutob ternyata kurma yang sudah matang, rutob. Nah, dia lagi makanin kurma aja tuh di dalam kubur ya. Di dalam kubur dia sedang mendapatkan apa? Nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang memakan apa? Memakan kurma. Faqala li aqamatil qiyamah, maka dia bertanya tuh kepada Hafar, apakah sudah datang hari apa? Hari kiamat ya. Kata yang di dalam kubur, ternyata dia nungguin apa? Nungguin hari kiamat datang ya. Jadi orang yang di dalam kubur itu nunggu juga dia. Nunggu apa? Nunggu hari kiamat datang, yang mendapatkan nikmat kubur maupun yang mendapatkan apa? Siksa kubur. Pengen cepet-cepet apa? Pengen cepet-cepet datang hari apa? Hari kiamat. Nah, salah satu contohnya dia nih, si orang yang sedang berada di dalam kubur mendapatkan nikmat kubur. Dia juga lagi nunggu apa? Nunggu hari kiamat ya di dalam kuburnya. Tapi dia mendapat apa? Mendapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya apakah sudah datang hari kiamat, maka si Hafar menjawab belum ya, belum. Bahwasanya hari kiamat belum tiba. Fakultu lahu, maka bertanya nih si Hafar yang gali kubur kepada orang yang ada di dalam tuh. Ya, dia bilang apa? Billadzi ahallaka hazil mahallah. Ya, dengan zat aku demi zat ya, demi zat yang telah menempatkan engkau di tempat yang seperti ini. Ya, maksudnya demi Allah aku bertanya kepadamu yang telah menempatkan engkau di tempat yang seperti ini. Maksudnya apa? Memberikan nikmat apa? Nikmat kubur. Bimanil tahaza, dengan apa engkau mendapat nikmat tersebut? Dengan cara apa engkau mendapatkan nikmat kubur tersebut? Qala in kuntu aqulu fi dubur kulli salatin la ilaha illallah urdi. Berarti dia punya apa? Punya suatu amalan yang semasa hidupnya sampai akhir wafatnya. Amalannya apa? Amalan yang dia baca, la ilaha illallah urdi biha rabbi. Ya, tiada Tuhan selain Allah yang aku ridho dengannya, dengan kalimat tersebut, Rabbi, akan Tuhanku. La ilaha illallah ufni biha umri.
Tiada Tuhan selain Allah, ufni biha umri, yang aku habiskan dengannya, dengan kalimat tersebut akan umurku. La ilaha illallah aqta'u biha dahri, tiada Tuhan selain Allah yang aku putus dengannya dahri, akan masa-masaku. Maksudnya apa? Semua masanya dia apain? Dia pakai dengan kalimat tersebut, la ilaha illallah. Dia mengamalkan kalimat tersebut tuh, bahwasanya dia meyakini bahwasanya dengan terus melafazkan, menzikirkan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, bahwasanya seluruh masanya akan diapain? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah unisu biha qabri, tiada Tuhan selain Allah yang aku aku lembutkan dengannya, dengan kalimat tersebut akan kuburku. La ilaha illallah alqa biha rabbi, tiada Tuhan selain Allah yang aku bertemu dengannya, dengan kalimat tersebut, dengan sebab kalimat tersebut aku akan bertemu dengan Tuhanku. La ilaha illallah wa'induha likulli syai'in yajri, tiada Tuhan selain Allah yang aku mempersiapkan akan segala sesuatunya, likulli syai'in yajri, yang terjadi maupun yang akan terjadi. Tetap dia beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ada iman di hatinya, la ilaha illallah, dia sebutkan, dia lafazkan, dia wiridkan mengucapkan kalimat tersebut, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi tuh dari amalan-amalan yang dibaca, yang dikerjakan, baik doa-doa. Di antaranya ada doa setelah habis salat yang dilazimkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa mengingat Engkau setiap saat. Wa syukrika, dan tolonglah aku agar senantiasa bisa bersyukur kepadamu setiap saat. Wa husni ibadatik, dan senantiasa tolonglah aku agar bisa memperbaiki, membaguskan seluruh amal ibadahku. Jadi semua yang kita minta tuh, baik ketaatan kepada Allah, zikir, maupun apa? Maupun syukur kepada Allah, kita semuanya minta agar diberi kemudahan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa berzikir, mengingat Allah, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh nikmat-nikmat yang diberikan, dan juga bisa apa? Memperbaiki seluruh ibadah kita. Semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang lain dalilnya, Allahumma ajirni minan nar, bahwasanya setiap habis salat 7 kali. Jadi barang siapa yang melazimkan membaca Allahumma ajirni minan nar habis maghrib, maka dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh, kalau dia matinya habis maghrib sampai waktu subuh, di malam hari dia mati, tapi habis maghribnya dia baca zikir tadi tuh, Allahumma ajirni minan nar, maka kutibah, dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari api neraka. Begitu juga subuh, barang siapa yang mewiridkan membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali sehabis sholat subuh, lalu dia mati pada siang harinya, maka dia juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, itulah amalan-amalan, wirid-wirid yang sudah diamalkan tuh, sudah diajarkan sama orang-orang tua kita, diajarkan sama guru-guru kita. Semuanya ada landasan dalilnya, ya. Semuanya ada landasan apa? Ada landasan dalilnya, dan kita semakin tambah yakin tuh ngamalinnya, agar senantiasa kita bisa apa? Istiqomah. Kalau bisa habis sholat jangan langsung apa? Jangan langsung bubar. Kita zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir, doa-doa yang telah warid, yang telah diajarkan oleh para guru-guru dan orang-orang tua kita. Dan semoga kita bisa istiqomah tuh ngamalin semuanya tuh, ngamalin apa-apa yang telah diajarkan dan disebutkan ya di dalam kitab ini. Kita lanjutkan daripada pelajaran kita, faidatun, ini merupakan suatu faidah. Yusannu li ghairi imamin yuridu ta'limal ma'mumi israrun bizikri wa du'ai. Diperintah sunat bagi selain imam yang ingin mengajarkan makmumnya akan zikir maupun doa, maka selain imam ya diperintah apa? Diperintah sunat
berzikir dan doa dengan apa? Israr, dengan cara israr, pelan-pelan ya, dengan cara pelan-pelan bagi selain imam yang ingin mengajarkan apa? Mengajarkan makmum untuk apa? Berzikir dan berdoa ya. Jadi selain imam, maksudnya ketika dia sholat sendiri itu, selain ketika dia tidak berjamaah, dia diperintah apa? Diperintah sunat, zikir dan doanya jangan apa? Jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan, zikir dan doanya pelan-pelan. Kecuali nanti imam yang ingin taklimal makmum apa? Bizikri wad doa, emang ingin ngajarin apa? Ngajarin makmum untuk zikir dan doa. Jadi nanti sunnah tuh untuk imam yang emang ingin ngajarin makmum untuk zikir dan doa, dia diperintah apa aja? Jahar ya. Agak diapain? Agak dikencengin dengan niatan tadi tuh, dengan niatan agar para makmum bisa juga apa? Ngikutin zikir-zikir daripada apa yang diucapkan, apa yang dilafazkan oleh siapa? Oleh imam. Wajahrun bihima, dan juga dan jahar dengan keduanya, maksudnya dengan doa dan zikir bagi imam li imamin yuridu apa? Taklimal makmum. Jadi bagi imam yang emang dia niat untuk mengajarkan makmum zikir dan juga untuk menghantarkan doa ya, nanti diaminkan oleh makmum yang ada di belakangnya, maka sunnah akan diapain? Dijaharin, agak dikencengin sedikit untuk zikir dan doanya ya. Dan bagi orang yang sholat sendiri diperintah apa? Diperintah israr, pelan-pelan zikir dan apa? Dan doanya, nggak usah kencang. Walidain ghairi musallin wa khatibin, dan juga bagi orang yang berdoa selain orang yang sholat. Jadi orang yang selain orang yang sholat diperintah apa? Dan khotib ya, dan khotib raf'u yadaini takhirataini hazwaman kibaihi. Jadi bagi orang yang selain sholat dan juga selain khotib, dia diperintah sunnah untuk mengangkat tangannya ketika dia berdoa. Jadi berdoa bagi orang yang tidak sedang dalam keadaan sholat maupun yang tidak sedang dalam keadaan khotib ya, maka dia sunnah untuk mengangkat apa? Mengangkat tangannya diapain? Diangkat hazwaman kibaihi ya, sejajar dengan apa? Dengan pundaknya. Jadi sunnah diapain? Diangkat tangan itu hazwaman kibaihi. Jadi angkat sebatas atau sejajar dengan kedua pundaknya. Ini bagi siapa? Bagi orang yang selain sholat. Maksudnya kalau sholat nggak boleh kan doa, ngangkat apa? Ngangkat tangan ketika kita lagi dalam keadaan sholat kan banyak tuh doa-doa. Nah itu nggak boleh tuh, ngapain? Ngangkat tangan. Tapi kalau udah usai daripada selesai sholat, maka ketika dia berdoa maka sunnah ngangkat tangan. Dan khotib juga makruh tuh, kalau dia lagi khotib dia berdoa ngangkat apa? Ngangkat tangan. Ya, jadi nggak usah ngangkat tangan. Jadi selain orang yang sholat dan juga khotib diperintah sunnah ketika berdoa untuk mengangkat tangan ya, hazwaman kibaihi wa masu wajhi bihima, dan diperintah sunnah untuk apa? Mengusap wajahnya ya, mengusap apa? Wajahnya bihima ya. Jadi setelah habis doa diperintah apa? Diperintah sunnah untuk mengusap muka. Nah, jadi ada dasarnya juga nih, ngusap apa? Ngusap muka. Habis doa apa? Ngusap muka ya. Kita yang diajarin seperti itu tuh, ngusap muka. Itu perintah sunnah juga tuh. Ba'dal faraghi, setelah selesai daripada doa. Wa raf'u basari ila samai, dan juga diperintah sunnah mengangkat pandangannya ke langit ketika sedang apa? Ketika sedang berdoa. Jadi sunnah ngangkat ke mana? Ke langit ya, seakan-akan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diperintah sunnah mengangkat pandangan ketika berdoa ila samai, kemana? Ke langit. Waftitahu bihamdillahi wa sholatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diperintah sunnah untuk mengawali doa dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan
Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum doa, sebelum intinya doa, kita diperintah dulu tuh untuk apa? Untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatmuhu bihima, dan juga mengakhirinya dengan tadi juga tuh dengan apa? Dengan memuji Allah dan dengan solawat. Jadi dibukanya dengan memuji Allah dan sholawat, begitu juga ditutupnya dengan memuji Allah dan sholawat. Itu diperintah sunnah. Wabit takmini, dan juga diperintah sunnah untuk mengaminkan, ya, mengaminkan setelah kita tadi mengusap wajah ataupun setelah selesai daripada doa kita apa? Diperintah sunnah mengaminkan bit takmini. Wastiqbalul qiblatin kana munfaridan au ma'muman, dan juga diperintah sunnah ketika berdoa atau berzikir menghadap apa? Kiblat in kana munfaridan au ma'muman, jika adalah orang yang berdoa berzikir tersebut sendiri atau menjadi makmum. Jadi untuk makmum dia sunnah dia tuh menghadap mana? Menghadap kiblat ketika dia apa? Ketika dia berdoa maupun berzikir. Amal imamu fayastaqbilul ma'mumina biwajhi fid du'ai. Adapun imam maka diperintah sunnah menghadap makmum. Jadi sebaliknya nih, kalau imam diperintah apa? Diperintah sunnah ketika sedang zikir maupun berdoa menghadap siapa? Menghadap makmum. Fayastaqbilul ma'mumina biwajhihi, dengan wajahnya fit doa ketika berdoa. Jadi berdoa kalau imam bukan apa? Bukan menghadap apa? Menghadap kiblat. Diperintah sunnahnya imam menghadap makmum dan makmum menghadap kiblatnya. Walikullin julusun zakiran. Nah, mana? Walikullin julusun zakiran lillahi ta'ala ba'da sholati subhi. Dan juga diperintah sunnah bagi setiap mereka, bagi setiap imam apun dari setiap makmum apa? Duduk zakiran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da sholati subhi ila tul'i syamsi, dari mulai setelah melakukan habis sholat subuh sampai kapan? Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Jadi sunnah tuh. Yang jadi jangan apa? Jangan langsung pulang. Yang jadi sunnahnya kita habis sholat subuh sampai terbitnya matahari disuruh apa? Disuruh zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya apa? Terbitnya matahari. Ya, ba'da sholati subhi ila tulu'i syamsi. Jadi setiap orang yang setelah mengerjakan sholat subuh, dia diperintah sunnah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala habis sholat subuhnya sampai kapan? Sampai terbit matahari, ya. Baik di masjid berjamaah maupun sendiri, ya. Baik berjamaah maupun sendiri di rumahnya. Jadi habis sholat subuh jangan apa? Jangan tidur, ya, tapi apa? Berzikir mengingat Allah Subhanahu. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajri fi jama'atin, barang siapa yang telah melakukan salat fajar fi jama'atin, ya, dengan berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullaha taala, kemudian duduk ia memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari, tsumma shalla rakaataini, kemudian dia apa? Salat dua rakaat. Jadi setelah terbitnya matahari salat dua rakaat, salat sunnah. Namanya salat sunnah apa? Isyraq, ya. Salat sunnah isyraq. Ada juga nanti bilang salat sunnah duha, 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka baginya pahala baginya seumpama atau seperti orang yang mengerjakan haji dan umrah. Tamatin sempurna tuh pahalanya, ya. Jadi barang siapa orang yang mendawamkan, melazimkan habis sholat subuhnya, bahkan bil jamaati di sini disebutkan dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Habis sholat berjamaahnya dia tidak langsung pulang, dia apa? Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang yang mengerjakan ibadah apa? Ibadah haji dan umrah. Tamatin sempurna itu apa?
pahalanya sempurna banget, sama seperti orang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh. Nah, ini yang warid nih dikerjain sama guru kita ya. Warid dia setiap habis subuh pasti tuh ya. Pasti apa? Mendawamkan nih sampai zikir sampai kapan? Sampai terbitnya matahari ya. Kalau nggak di masjid di rumah dia tuh. Kalau udah rada pagian baru dia apa? Selesai daripada zikirnya. Warid nih sampai akhir hayatnya diapain? Diamalin. Ya, bagi kita mungkin masih apa? Masih rada apa? Masih ada susah nih yang ngamalinnya masih rada berat. Jangankan ngamalin wirid ini, ngamalin sholat subuh jamaahnya aja rada-rada apa? Rada-rada berat ya. Ke masjidnya rada-rada berat. Apalagi ngamalin sampai apa? Sampai matahari terbit, bisa dihitung nih ya, bisa dihitung. Orang yang seperti ini ngamal seperti ini bisa dihitung, dan kebanyakan dari kita masih belum apa? Belum bisa untuk mengamalkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada fi musallahu, barang siapa yang duduk di musallahnya, maksudnya di tempat salatnya baik di rumah maupun di masjid ini, hina yansharif min sholati subhi, tatkala ia telah selesai daripada sholat subuhnya, hatta yusabbiha rakaatil duha, sampai dia apa? Yusabbih ya, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, rakaatil duha, sampai waktu duha, la yaqulu illa khairan, tidak ada yang dia ucapkan kecuali kebaikan. Maksudnya apa? Berzikir ya, bertasbih kepada Allah, istighfar atau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, khairan illa khair, kecuali hanya yang baik-baik yang dia ucapkan, ghufirallahu khotoyahu, niscaya akan diapain? Diampuni baginya akan kesalahan-kesalahannya, akan dosa-dosanya. Wa in kanat aktara min zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya banyaknya seumpama banyak apa? Buih yang ada di lautan. Seumpama buih yang ada di lautan banyaknya dosanya, kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mewaridkan amalan tersebut, dia akan diapain? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain, rawa Abu Daud qala la'ain ajlisa ma qaumin yadhkurullah azza wa jalla min salatul asr ila an taghruba syamsu ahabu ilayya min an u'tika tamaniyatan min waladi Ismail alaihissalam. Jadi barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'an ajlisah, bahwasanya aku duduk bersama suatu kaum ya, bersama jamaah, yazkurullah azza wa jalla, mengingat Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, min salatil asri, dari mulai sehabis salat asar, ila an taghruba syamsu, sampai dengan datangnya terbenamnya matahari, ahabu ilayya, itu lebih aku cintai, ilaman an u'tiqa tamaniyata min waladi Ismail, daripada memerdekakan 8 budak daripada waladi Ismail, daripada 8 anak keturunan Nabi Ismail. Jadi itulah amalan-amalan yang mempunyai apa? Mempunyai fadilah kalau kita amalkan istiqamah, kalau kita amalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita amalkan mudawamah secara terus-menerus ya, akan diberi ganjaran tuh dengan ganjaran-ganjaran yang sudah disebutkan, dan semuanya apa? Merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kita diampunin, baik derajat kita ditinggiin, baik ataupun juga apa? Dikabulin semua hajat-hajat kita, baik dunia maupun akhirat. Semuanya itu fadilah-fadilah yang Allah berikan bagi siapa yang mewiridkan, mengamalkan, melazimkan, memudawamahkan amalan-amalan yang sudah diapain? Yang sudah dikerjakan oleh para ulama salafus saleh, yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang berdoa, a'taqallahu riqabana minan nar, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, riqabana ya. Riqab itu apa? Riqab siksa ya, siksa daripada api neraka minan nar. Wa ghafara dzunubana, dan senantiasa kita diampuni dosa-dosa kita, wa khotoyana, kesalahan-kesalahan kita, wa aslaha ma fasada min a'malina, dan senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki ya,
daripada amal-amalan kita yang rusak. Ya, yang rusak salah satu contohnya kita niatkan orang itu rusak tuh amalan tuh. Agak sedikit diapain? Diperbaikin. Kita sholat karena orang, kita zikir karena orang. Itu semuanya apa? Amalan yang apa? Amalan yang rusak tuh, yang begitu. Karena tidak apa? Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta tuh agar sedikit demi sedikit diapain? Diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh amal-amal ibadah kurang bagus, tapi kalau istiqomah, mudawamah kita laksanain, insyaallah tuh semua ganjaran, semua fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, dijanjikan oleh Allah akan diberikan untuk kepada kita, ya. Dengan apa? Dengan istiqomah syaratnya, ya. Syaratnya istiqomah, dan syaratnya apa? Niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah daripada amalan-amalan zikir jadi benar, agar sholat kita menjadi sempurna, ya, agar sholat kita mempunyai apa? Mempunyai ilmu. Kalau kita sholat mempunyai ilmu dengan apa yang telah kita pelajari, insya Allah sholat kita diapain? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain ada sholat fardu, selain ada sholat rawatib, ada sholat tatawu, ada sholat sunnah namanya, ada sholat nafilah. Jadi istilahnya itu banyak. Sholat mustahab, ya. Jadi banyak tuh sholat sunat, banyak apa? Banyak istilahnya. Kita apain tuh? Kalau bisa kita lazimin, kita wiridin. Banyak nanti macam-macamnya daripada sholat apa? Sholat nafilah, ya, daripada sholat tatawu, sholat sunnah. Jadi ada beberapa macam sholat tatawu. Ya, jadi sholat tatawu, sholat sunnah mempunyai banyak nanti kelebihan, mempunyai banyak keutamaan bagi mereka yang mau apa? Mengamalkannya, bagi mereka wa ta'ala. Sama kita ke masjid, ya, kita ke sekarang, semuanya pertolongan dari Allah nih, kita bisa hadir semuanya apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekecil apapun yang kita bisa kerjakan, semuanya itu tanpa pertolongan Allah akan terasa apa? Akan terasa susah, bahkan terasa berat, ya, kalau tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nauzubillah, sama sekali kita nggak bisa tuh mengerjakannya kalau tanpa pertolongan Allah, ya. Nggak bisa kita bisa sholat, nggak bisa kita bisa berzikir, nggak ada tuh, ya, nggak ada waktu, yang ada dunia terus kita apain? Kita cari, nggak ada kata-kata ngaji, nggak ada tuh kalau tanpa pertolongan Allah. Tapi kalau ada pertolongan Allah, insya Allah semuanya apa yang telah diperintahkan Allah akan diabain. Wahidun la ilaha illa huwar Allahu la ilaha illa huwal شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله بسم الله تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام إكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام 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 متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالم يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وتابين وتابين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح سيد باقي المقدم محمد بن علي بعلي وسوله وفروعه وجميع سادتنا علي بعلي بن الله الكريم وعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركات وأسرار وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لجميع ساداتنا صوفية المحققين والعلماء العاملين وأولياء القول أجمعين من مشارق المغربها سنة روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ولمعلمنا من حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الله الكريم ولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركات وأسرار وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لصاحب الراتب قدوة الإرشاد وصل بلاد والعباد سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد
أصوله وفروعه برضا الكريم ولدرجاتهم في الجنة وينفعنا ببركات وأسرار وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغسهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر حاسد المنافقين وشر الدنيا وشر الآخرة وأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يريد الله برسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمعلمين والمتعلمين بأن الله يبلغ مقاصدهم ويرد من أوطان السالمين بخير وعافية وأن الله يتوب علينا ولكم في الحسنى في لطف وخير وعافية إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin. Jamaah sebelum doa ada beberapa undangan. Yang pertama malam hari ini kemarin sudah kita umumkan bahwasanya malam hari ini habis sholat Isya kita semuanya diundang sama Bapak Haji Mustafa ya, dalam rangka haul beliau punya orang tuanya. Habis sholat Isya semuanya yang ada waktu jangan pulang dulu ya. Kita semuanya sama-sama hadir di kediaman Bapak Haji Mustafa. Itu yang pertama. Yang kedua kita diundang sama Bang Dasuki tadi daripada keluarga Bapak Haji Radi ya. Bahwasanya malam Ahad besok ya, malam Ahad besok, Sabtu malam Ahad kita diundang ke rumahnya dalam rangka haul juga Bapak Haji Radi ya, yang kesekian kalinya. Yang ketiga malam Seninnya kita diundang sama Pamanda Zainal Abidin haul juga ya, beliau punya orang tua. Malam apa? Malam Seninnya. Jadi ada 3 undangan tuh malam Senin ini. Ntar habis sholat Isya malam Ahad di rumah Bapak Haji Radi dan malam Seninnya di rumah Pamanda Zainal Abidin. Ya semuanya kita jawab insyaallah. Doa. Jemaah tali. Amin. Allahumma amin. Rahmin ya Rahman Rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afu 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan dah.